अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता इस वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह आपके वालिदैन को लंबी उम्र दे। इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं राजनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी तहसील जामपुर है। मैं BS उर्दू का स्टूडेंट हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही। आपने इस वीडियो को इस तरह वायरल करना है, इतना लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि ये मेरी वीडियो बूस्ट बन जाए, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ। मुझे इनकम है। मैं दोस्तों इनकम खुद इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपको भी दूंगा, आपका भी ख्याल करूँगा। आपने मेरा ख्याल करना है, इस वीडियो को इस तरह बूस्ट करना है, इतना लाइक करना है, इतना शेयर करना है, इतना दोस्तों दबा के सपोर्ट करनी है। आपको माँ का वास्ता मैं आपको उम्रा पैकेज भी दूंगा। मैं आपको जो काम कहेंगे अच्छी अच्छी मस्जिद बनाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों आप मेरा साथ दें इंशाल्लाह। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा इंशाल्लाह। आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों काम करें इंशाल्लाह, आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे मुझे, आपको मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मेरी वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, यूट्यूब मोहम्मद हुसैन व्लॉग को जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, उसको मैं एक उम्र का पैकेज और उसकी उम्र का पैकेज अगर वो लेगा, उसकी या वालिदैन को एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे अच्छे, मुझे इनकम आएगी, मैं हर हफ्ते कुरानदाजी करूंगा, अपने दोस्तों और अपने व्यूवरों को अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और जो मेरे व्यूवर है, मैं खुद नहीं खाऊंगा, मैं अपने व्यूवरों को भी दूंगा। और एक मोटरसाइकिल हर हफ्ते हर महीने कुरानदाजी करूंगा, उम्रा पैकेज कहूँगा, ताकि लोग ज़्यादा अल्लाह रसूल के करीब हों। और मस्जिद बनाऊंगा अच्छे अच्छे दुनिया जहान में, खुदा की कसम कह रहा हूँ, मैं अपने पैसे हलाल चीज़ पर लगाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा, गरीबों का मदद करूंगा, यतीमों का ख्याल करूंगा, यतीमों गरीबों को खाना खिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा। मुझे आप सपोर्ट करें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल में सपोर्ट करें। दोस्तों मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर देगा, तो खुदा का वास्ता मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ये देखो दोस्तों, मुझे वीडियो बना कर मैं थक चुका हूँ। अल्लाह के रसूल का वास्ते वीडियो को वायरल कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं कामयाब हो जाऊँ, तो आप 2-3 काम करें इंशाल्लाह। अल्लाह आप फरमान है, एक आप सब्र करें और खुश इखलाक करें, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें इंशाल्लाह। देखना अल्लाह बारगाह में है। या आप अच्छे अच्छे काम करें, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। खुदा की कसम, आप अच्छे अच्छे काम करें। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन मर जाना है, सब ने मर जाना है। ये जितना अमीर आए वो सब मर गए, जितना वज़ीर आज़म, ये दुनिया वक्त तेजी से गुजर रहा है। दोस्तों एक मुझे मुनीर नियाजी का शेर आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है, दिन रात हो गए हैं हवा की तरह। दोस्तों इसलिए नेक काम करें, नमाज़ें पढ़ें, वालिदैन का आखिर में इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सल्लम का फरमान सुनाता हूँ। अगर आप दुनिया में कामयाब जो अल्लाह का वास्ता है, आप रसूल का वास्ता, ये वीडियो को पूरा देखें, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ देगा, आपको कामयाबियाँ देगा। दोस्तों आप सल्लम का फरमान है, आप सल्लम की 5 वक्त की नमाजें करें, क्योंकि आप सल्लम का मेराज का तोहफा है। खुदा की कसम ये मेराज का तोहफा है, इसको आपसे आंखें ठंडी हो गई, शैतान सड़ता है। नमाज पढ़ें, 5 वक्त सुबह की पढ़ें। आपने असर और सुबह की नमाज में फ़ौरन बहुत ज़्यादा फरमाए ये पढ़ें। दोस्तों 4 मिनट के 4 फ़र्ज होते हैं असर के, 2 फ़र्ज सुनते होते हैं, 2 फ़र्ज ये पढ़ें। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करेगा। दोस्तों नमाज पढ़ें, आप सल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म पर पढ़ें और कहें ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ये नमाज नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आप सल्लम की ज़िंदगी पर अमल करता हूँ, जब तक मेरी अल्लाह का हुक्म कहना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करूँगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करूँगा, यतीमों को कपड़े पिलाऊंगा, गरीबों का ख्याल करूँ। खुदा की कसम ये ऐसे अमल है, खुदा रसूल खुश होते हैं, दुनिया जहान कामयाब होती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है ये वीडियो मरियम नवाज तक पहुंचे। हम बीबी मरियम नवाज से एक बात करना चाहते हैं। दोस्तों बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला से हम बात करना चाहते हैं, जो गरीब है, जो यतीम है, जो बेरोजगार है, उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनके लिए आप कुछ सहूलतें पैदा करें। आप फरमाने गरीब यतीम को ख्याल किया जाए, उनको कपड़े पहनाए जाए, उनको खाना खिलाया जाए। फरमाने की भूखे को खाना खिलाओ, अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन जन्नत का खाना खिलाएगा। दोस्तों नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। आप फरमाने अल्लाह ताला कोई
ऐसी सजा नहीं देता जो गुनाहों की दुनिया में एक वालिदैन को भूल। आप बताएं कौन सी है? कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, रिपोस्ट करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, लोगों तक पहुंचे। दोस्तों नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। दुनिया जहान की कामयाबी की कुंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सबसे पहले नमाज का क़यामत के दिन हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी निकली उसकी दुनिया जहान अच्छी निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नहमदु नसल्ली रसूल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों वसल्लम की प्यारी आज आपको हदीस सुनाता हूँ। आपका दिल दिमाग खुश ना हुआ तो फिर कहना अपने, अगर खुश हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों तक करना। आप सल्लल्लाहु फरमाने वो क़यामत के दिन मेरे करीब वो बहुत, क़यामत के दिन वो करीब वो शख्स होगा, क़यामत के दिन वो शख्स होगा, वो शख्स जो आपकी जो क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक के लिहाज से चाहो इस इखलाक करें, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गरीब के साथ, अमीर के साथ मिलावट न करें, झूठ न बोलें, अच्छी चीज़ें नहीं गुजार। ये जिंदगी खुदा की कसम बहुत छोटी सी है, इसलिए नमाज, रोज़ा, हज, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छे अच्छे काम करें। आप फरमाने दुनिया में ऐसे रोज जैसे समंदर में एक अंगली डबोते हैं। अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए इंशाल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में एक ऐसी बात बताऊंगा, आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है, अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने वालिदैन से पूछें, अपने रिश्तेदारों से पूछें जो गरीब हैं, वो अपने वालिदैन बहन भाइयों के पास जाएं। दोस्तों जिनके कपड़े नहीं है वालिदैन के, उनको कपड़े दिला दे वालिद। अगर वालिद वालदा ने ज़िंदगी भर हो गया उम्रा नहीं किया, उन्हें उम्रा करवाएं। जिनके अगर कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, जर्सी दे, अगर बहन भाई की नहीं है बहन भाई के दे। रिश्तेदारों के पास जाएं, गरीबों के पास जाएं, यतीमों के पास जाए। जो भी आप अच्छा काम करेंगे खुदा की कसम अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको देगा। हम आप सल्लल्लाहु की आखिरी उम्मती हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अच्छे काम करें, अच्छे काम का हुक्म दें, नहीं मुनकर करें, अच्छे काम करें। अगर अच्छे कुव्वत है तो अच्छे काम करें। दोस्तों जिंदगी में आरज़ी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अच्छे अच्छे नेक नेक काम करें ताकि आप सल्लल्लाहु अल्लाह हमसे खुश हों जब हम फौत हो जाएं। आप कहे, आप फरमाए ये मेरा बंदा है, कहें फरिश्तों इसको छोड़ दो, अल्लाह ताला में कब्र के अजाब से बचाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों ये दुनिया बहुत आरजी है, इसलिए क़यामत के लिए कुछ करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें और अच्छे अच्छे काम करें। दोस्तों अपने वालिदैन की इज्जत करें, खुश इखलाकी से कहें। आपने फरमाया अगर आप कहते हैं लोगों के दिल में मेरी इज्जत हो, लोगों के दिल में मेरी इज्जत हो, तो क्या करें, वो आए उनको जगा दें और सलाम में पहल करें। आप सलाम का फरमान है कि जब फरमान है, जब कुरान पाक से हम बात पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें कर रहा होता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों सहाबा खुश हो गए अल्लाह से। आप सलाम मांगेंगे, अल्लाह हमें मांगने का डायरेक्ट मिल गया, नमाज पढ़े, दुआएं मांगे। आपने फरमाया दुआ अर्क है, आप सुन के मुंह पे खुशी आ जाए जब हम क़यामत के दिन, ये मेरा उम्मती है, मेरी पूरी अपनी ज़िंदगी मन बाई नहीं खुदा पे राज़ी करके आया है। इस तरह अपनी ज़िंदगी खुश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लम का फरमान सुनाता हूँ, आपका इंशाल्लाह दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सल्लम फरमान है, अगर आप कहते हैं मेरे रिस्क में बरकत हो, मैं दुनिया जहान में कामयाब हो जाऊं, तो आप क्या करें, मेरे रिस्क में बरकत हो, जब आप घर है सलाम करें। सहाबा को फरमाया अगर वो घर में कोई नहीं है फिर भी सलाम करें, एक दफ़ा अलम शरीफ दे दफ़ा कुल शरीफ, एक दफ़ा आप सल्लम आले मोहम्मद पर दरूद भेज दें। इंशाअल्लाह ये आप सल्लम का फरमाने अजानें हो रही हैं, इंशाअल्लाह आपके रिस्क भर में बरकत आएगी, दरवाजे तोड़ के आएगी। दोस्तों ये जिंदगी आरजी है, इसलिए अच्छे अच्छे काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं, अच्छे अच्छे व्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत पैदा होगा। ये देखें अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ दोस्तों, अच्छी आप सल्लम की नमाज पढ़ने से खुदा की कसम असर की नमाज है, आपकी आंखें ठंडी होती है, आपसे खुश हो जाते हैं। जुम्मे के दिन जो दरूद पड़ेगा उसका क्या फ़ायदा है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है। आप सल्लम का फरमान है, वो जुम्मे का दिन है, जो बंदा भी जो मेरा उम्मती दरूद पढ़ता है, खुदा की कसम मेरे आप सल्लम ने फरमाया उसका दरूद मुझ पर पहुँचाया जाता है। जुम्मे के दिन खुदा की कसम दरूद शरीफ की कसरत करें, फजूल बातें छोड़ें। ये दुनिया फजूल, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला फजूल बात करने वाले शख्स को पसंद भी नहीं करता। ये अजान हो रही है, मैं आप सल्लम का फरमान सुना रहा हूँ, आप अल्लाह ताला पसंद करें। आप सल्लम की आंखें ठंडी होती हैं, नमाज पढ़े 5 वक्त, छोड़े दुनिया की। हम अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, तुम कमाने के लिए आ गए हो। अल्लाह ताला रिस्क देगा, अल्लाह ताला हमें घर में रिस्क देता,
چیڑوں کی طرح. چیڑ کو پتہ ہے صبح رزق کہاں ملتا ہے. ہم نے اب اپنے لیے بنایا. انشاءاللہ آپ سب کی زندگی پر عمل کریں. لا الہ محمد رسول اللہ, اللہ لا شریک ہے, اسلام میرا دین ہے, آپ سب اللہ کے رسول ہیں. یہ فرمان پڑھ کر کامیاب ہوں. دوستو آپ سب فرمانے جو یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دروازے جنت کے کھول دیتا ہے. جو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ میرا لا شریک ہے, اسلام میرا دین ہے, آپ سب اللہ کے رسول ہے. اللہ میرا لا شریک ہے, اسلام میرا دین ہے, آپ سب اللہ کا رسول ہے. آخری اللہ میرا لا شریک, اسلام میرا دین ہے, آپ سب اللہ کا رسول ہے. یہ چیزیں آنکھوں دوستو اللہ تعالیٰ تاری صد میں جنت کے دروازے کھولے سی تو بہت کامیاب کرے سی. دوستوں 5 وقت کی نماز پڑھو, والدین نال اچھا سلوک کرو, غریب نال سلوک کرو, یتیم نال سلوک کرو, کھانا کھلاؤ, کپڑے پلو, غریب جنہیں کہنی رشتہ داری نال چنگا سلوک کرو, اپنے دوستوں نال اچھا سلوک کرو. دنیا چھوٹی دی, خود غرضی نہ کرو, ایک بے احساس کرو. جرا بیمار ہے آپ سلام فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. اتنا اللہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہ ہونا. میں ہوں پڑا ہم لوگ شیر کے بعد سب سے بڑا یہ گناہ ہے جو مایوس ہو جاتا ہے. دوستو اللہ سے مانگے, اللہ سے مانگے عزت ملی, خیروں سے مالا, ذلت ملی, اللہ سے مانگے. آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. السلام علیکم دوستو, آپ سلام فرمانے جمعے کے دن ناخون کاٹنا, سر کے بال کاٹنا, داڑھی بنانا, خوشبو لگانا, جمعے کے دن صاف ستھرا ہونا, نہانا اور بہت بڑا ثواب ہے دوستو. سرما پہنا یہ بہت. اور آپ سنو فرمان ہے جو بندہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا سخت فرمان ہے جب بندہ اذان ہو جائے تو پھر سارے تمام بند کر دو, کرو باہر, اللہ کی طرف لوٹو. جو پہلے آئے گا آپ سنو فرمان ہے اونٹ کا ثواب ملے گا. جو مسجد میں آئے گا خطبے کی اذان, جو بعد میں آئے گا اسے گائے کا, جو بعد میں آئے گا اسے بکری کا. پھر اس طرح سسٹم چلتا رہتا ہے. یہ دیکھ ایسے اذانیں ہو رہے ہیں. مجھے سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اب میں اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا آپ کو. آپ مجھے انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں, میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا. یہ دیکھیں آپ سلام کو فرمانا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو بندے آپ سے تعلق توڑے انہیں جوڑے. اور جو والد اور اب جو آپ کہتے ہیں لوگوں کے دل میں عزت ہو, پہل جو وہاں جو آئیں انہیں جگہ دو, آئیں جگہ دو, اسلام میں پہل کرو. السلام علیکم دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے لیے اطاعت کی. آپ سلام نے بھی والدین کے حکم کی اطاعت کے لیے بہت فرمان بنا. والدین کا کہنا مانے. جب آپ سلام فرمان ہے وہ بندہ مطلب ہے بہت سخت وہی فرمائیے جو بندہ بڑھاپے میں بڑھاپے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے پھر بھی جنت حاصل کرے تو پھر ہے وہ دوستو والدین کا کہنا مانے, والدین کی عزت کریں. جو والدین نوجوان لڑکوں کو خصوصی پیغام ہے جو والدین کا رشتہ کر دے انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. والدین کا کہنا مانے, والدین کی ہاں میں ہاں ملائیں. اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے فرمائے جب دیکھیں والدین آپ سے خوش ہے اللہ رسول آپ سے خوش ہے. والدین کچا آپ رسول کو پیر چومیں. اللہ یہ چیز ہے نا, اللہ رسول کے ساتھ اچھا سلوک, اچھے نماز پڑھیں, اللہ رسول کا فرمان پورا کریں, آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں فائدہ ہوگا. آپ کا مال آپ والدین کے ساتھ سلوک کریں, آپ کا رزق انشاءاللہ ایسے ہوگا جیسے تیزی سے آتا ہے گا. دوستو آپ سلام کا فرمان ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان میں بہت ہلکے ہیں لیکن وہ ترازو میں قیامت کے رکھی جائیں گے, وہ بہت بھاری ہوں گے. ہر شخص نے سنا ہوا ہے, پھر بتا رہا ہوں, ہر شخص کو بچا. سبحان اللہ حمد سبحان العظیم. کیوں نہیں پڑھتے تم, کیوں بھول گئے ہو, خدا رسول کو بھول گئے ہو. مرنا ہے آج نہیں کل, تم نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. جو یہاں پر سانس ہے کلو ذائقۃ النفس الموت, ہر کسی نے نفس میں ذائقہ موت چکھنا ہے. ہر جان ہم نے اپنے بوڑھوں کو پہنچا کیا ہے قبر میں, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو, ہم نے کتنا پھر بھی ہم نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف رکھے. آپ نے فرمایا جس کے دل میں جب خوف ہو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور یہ دیکھیں یہ جانور ہے, ان کا خیال رکھا کریں, ان کے لیے پانی رکھا کریں, اوپر کچھ خوراک رکھیں. یہ رزق میں برکت ہوتی ہے, یہ دعا کر کے جاتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ہے. 5 لوگ شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. السلام علیکم دوستو, آپ سے سلام کے پاس آپ حضرت بی بی فاطمہ اپنا کام خود کرتی تھی, چکیاں پساتی تھی ہاتھ میں. خدا کی قسم ایسے موٹے ہو گئے تھے. حضرت علی آیا, فرمایا ہمیں ایک نکرانی دے بیت المال سے. آپ نے کہا نہیں دوں گا. میری بیٹی
33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार ये पढ़े, अल्लाह ताला उसकी सारी थकावट दूर है। खुदा की कसम ये हमारे लिए भी है, हमें रात को पढ़ना चाहिए। आपने फरमाया सहाबा को, गरीब जितना भी नेकियां करें, जितना भी, तुम एक बार ये काम कर लो तुम उससे ज़्यादा करोगे। अगर वो उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है। तो क्या वो कहा, ये आपने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह। बीवी की तस्बीह रात को सोने से पढ़ा करें, अपने वालिदैन, अपनी माँ बाप, बीवी को, बच्चों को हुक्म देते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ें। खुदा की कसम दुनिया अच्छी हो जाएगी, आखिरत अच्छी हो जाएगी। ये पढ़ें, अपना जिस्म अच्छा करें, अपने और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 5 लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेराज का तोहफा है नमाज। आज हर बंदे को देखो अपने कामों में मसरूफ़ है, ये दुनिया की ज़िंदगी को भूल चुका है कि दुनिया भी मेरे लिए अहम है, ये दुनिया भी मेरे, खुदा ने मुझे, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए फ़ायदा होना, ये नहीं कहा रिस्क कमाने के लिए। रिस्क बेशक मेहनत करो, बेशक मेहनत करो, लेकिन अपनी नमाज के लिए 5 वक्त का टाइम निकालो। अगर दुनिया में कामयाब होना है, सूद का काम छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में कामयाब होने के लिए, दुनिया के लिए कामयाबी के लिए सूद का काम छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगी तरक्की। इसलिए दोस्तों सूद का काम छोड़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो। आपने फरमाया जिन नौजवान के पास ताकत है वो रोज़ शादी करे, निकाह की, जैसे ताकत नहीं है वो रोज़े रखे। इसलिए दोस्तों 5 वक्त की नमाज पढ़ें। फजर और सने आपने फौज जोर दिया, इस पर जोर लगाएं, दुनिया में आखिरत में कामयाब हो जाएं। किरार को पता चले कि यह मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, जब भी अजान होती है फौरन अल्लाह को सजदा करता है। ये हमारी ताकत है, खुदा की कसम। मेरे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसवाक ये सुन्नत है। जब जंग हो रही थी तो एक उनका बंदा देखने आया, सारे सहाबा मुसवाक कर, वो डर के भाग गया। उस कहने लगा आज हमें सहाबा नहीं छोड़े मुसलमान, आज वो दांत खिला रहे हैं, हमें दांतों से खाएंगे। ये हमारी नमाज ताकत है। नमाज आप सुन, आँखें भी ठंडा दें, पढ़े, दूसरों को भी कहें अस्सलाम वालेकुम। ये तो बच्चों को भी कहें, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बालिग में, उन्हें पहले जोर से कहें आप फरमान है, उसे प्यार से कहें, प्यार से नहीं गुस्से से ले जाएं, पाबंद करें नमाज का। अगर दुनियावी तरीका तो आप गिरबान से पकड़ स्कूल में पहुँचा, मस्जिद है, इस दुनिया कामयाब होगी, आपकी दुनिया आखिरत संवरेगी। इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग नहीं पढ़ते नमाज, उन्हें नमाज की फजीलत पता है। आप की आंखों की ठंडा है, दाढ़ी रखें, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को सब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सल्लल्लाहु ने फरमाया मैं जा रहा हूँ छोड़कर दुनिया के 2 काम, 2 चीज़ें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हें कामयाबियाँ मिलेंगी। साहब खुश हो गए, वो हमारे लिए भी है। आज हम दुनिया भटकी हुई है, लोग परेशान है, जहाँ जाए परेशानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर 5 आदमी तक ज़रूर करना, आप पर फ़र्ज़ है, क्योंकि आप अच्छी बात सुने और दूसरों तक पहुँचाएँ। आपने फरमाया मैं एक कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूँ, और अपनी अहले बैत इनका ख्याल रखना, इनको कुरान मजीद को पढ़ते रहना। मैं आपको कई कह रहा हूँ, आप गुमराह नहीं होंगे, आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। ये 2 काम करें, इंशाअल्लाह फजल करम से आप कामयाब हो जाए। कुरान मजीद फरमान है, कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, हम अल्लाह हमसे मुलाकात कर रहा होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमसे, हम अल्लाह से बात कर रहे हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको आप सल्लल्लाहु का फरमान प्यारा सुनाता हूँ, आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सल्लल्लाहु का फरमान है, आपका एक वाक़या बताता हूँ। आप एक बार मस्जिद में बैठे थे, एक बंदा आया तो उसने मस्जिद में वाशरूम कर दिया, तो सहाबा ने रोकने, आपने फरमाया करने दो, वो कर गया। वो फिर जाने लगा, सहाबा आपने फरमाया इसको बुलाओ। सहाबा उसे लेके आ रहे थे, वो काँप रहा था। मेरे मुस्तफ़ा का इखलाक देखे लोगों, काँप रहा था। आपने उससे प्यार से बात की, हमारी मस्जिद है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ वाशरूम नहीं करना, दूसरी जगह। वो इतना मुस्करा के गया, खुदा की कसम वही बनता वापस जोड़ गया। आप कहना तुम सच्चे हो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मेरी जान कुर्बान, मेरा ख़ानदान कुर्बान, मुझे कलमा पढ़ाएं।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو 5 لوگوں تک لازمی شیئر کرنا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس کا۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو خوبصورت آپ سلم کا فرمان سناتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے کریم لے لیں، رنگ گورا کرنے کے لیے ٹیکا لے لیں، سب کو چھوڑیں، سب جھوٹ ہے۔ آپ ایک ایسی بات بتاتا ہوں، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ یہ فرمان پر عمل کریں، آپ کا چہرہ چمکے گا، میرا گارنٹی ہے۔ جس کا نہ چمکے مجھ سے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش کرے، مسکراتا رکھے، خوش رکھتا کرے، خوبصورت مسکرائے، جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جب آپ کا چہرہ مسکراتا ہے، جتنا ہی گندا چہرہ ہوتا ہے مسکراتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے، آپ کی حدیث دوسروں تک پہنچائیں گے، تو آپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسکرائے، ایٹومیٹک آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، ایٹومیٹک اللہ کا فضل و کرم آپ پر ہو جائے گا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش اور تازہ کرے۔ خدا کی قسم یہ کریمیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، میرے مصطفیٰ کریم کا واسطہ ہے۔ فرمان ہے جو بندہ میری حدیث سنے اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسکرائے، خوبصورت بنائے۔ یہ والا کام کریں، جس کی بھی شکل میں کچھ سانولی ہے، کچھ اداسی ہے، اس کا چہرہ دیکھنا خوبصورت لال سفید ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیں اور دوسروں کو سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث دوسروں کو سنائیں، شیئر کریں، ہر ایک فرض 5 بار سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ قیامت دن وہ قریب ترین ہوگا شخص، قیامت دن وہ قریب ترین ہوگا شخص، قیامت دن میرے قریب ترین شخص ہوگا۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہتے ہیں ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا، والدین، رشتہ دار، دوستوں، سب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پھر دیکھیں دنیا اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، آپ کا دل دماغ خوش ہو۔ آپ فرمان ہے جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے 3 بار۔ یہ اذان ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اللہ تعالیٰ جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے، فرض کر، اور اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کے ناطے، سردار کے ناطے، زمین آسمان جن کی وجہ سے بنائے، انسان کو بنایا، نہ ہوتی یہ دنیا اگر نہ ہوتے مصطفیٰ کریم۔ خدا کی قسم آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے 3 بار، اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین، آپ صلی اللہ کا رسول ہے، اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین، آپ صلی اللہ کا رسول ہے، اللہ لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، اللہ کا رسول ہے، 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ نے فرمایا جو سچا مسلمان ہے وہ میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسکرا دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور 5 دوستوں کا شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں یہ میں ہوں، یہ میری بھتیجی ہے زیروا۔ ہاں کیسے لگ رہے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ دوستو السلام علیکم، آج آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا دل دماغ خوش ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے بروز انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر 4-5 چیزوں کا سوال کرے گا اور پوچھے گا، اے انسان میں نے تجھے دنیا دی تھی، دولت دی تھی، ہر کچھ دیا تھا، اختیار دیا تھا، اقدار دیا تھا، تو نے کہاں گزارا؟ اگر آپ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے 5 دوستوں کا شیئر لیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ پوچھے گا میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں جو عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کہاں گزارا تھا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کہاں گزارا ہے؟ یہ میں نے 2-3 بتائے اور 1-2 رہتے ہیں، وہ آپ کمنٹ میں بتائیں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، مجھے پتہ چلے میرے ویور بھی بہت سالہ علم کے بارے میں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے فلانا گلوکار اچھا ہے، فلانا ڈانسر اچھا ہے، فلانی لڑکی اچھی ہے، ٹک ٹاک کر، یہ بھی پتہ ہے میرے آپ سن کی حدیث تو یاد کرتے ہیں۔ لائک کریں، فالو کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سلم کا ایسا فرمان سناتا ہوں، آپ کا دل دماغ خوش ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب سے بڑھ کر ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ کر لو گے تم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
تمہیں اتنا بڑا ثواب ملے گا اب تم جان نہیں سکتے. سب دوست کہیں کہ وہ کون سا کام ہے. دوستو کام بتاتا ہوں. پہلے اگر میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور پیارا سا کمنٹ. آپ سنم اللہ کے رسول ہیں یہ لکھ لیں. آپ نے فرمایا دو درمیان جھگڑا لینے والے بندوں کے درمیان صلح کر دینا مسلمانوں. یہ نماز روزہ حج سب سے بڑا ہے. اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عرش تک خدا جب یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نا کسی گھر میں, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ایسے توڑتا ہے جیسے سوکھی ہوئی زمین سے پانی نکلتا ہے. دوستو یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے اچھی ویڈیو بناتا ہوں. لائک کریں, فالو کریں اور کمنٹ کریں.